वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रिच सामान आज रिसेप्शन चलि आछे आरो तो आज समय पा ना भिडिओ बनाबले तो तथापि जेने तेने बनाइছো तो आहक उपभोग करो भिडिओ सब काम चलि आछे 1 बजार पा आछे रिसेप्शन हाँ बढ़िया है फटाफट लगा हाँ तो यार डेकोरेशनर काम चलि आछे एफाले बे बनी आछे एफाले आइला मजा 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 समय 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 केवल समय नाटनी होइसे मूर माने माने काम की कम आरो इटा गुसि आइलु घरले उलाबले तो रेडी माने हाफ रेडी होइसु आरो तो आरो अपारटु बदलाम ठीक আছে যাও বলক বিয়া ঘৰলে আৰু হেৰি ফাইনালি কোৱাৰ কাৰণে মোক বহুতে ট্ৰোল কৰে তো আকৌ কৈছো ফাইনালি মই ৰেডি হৈছো গৈ আছ তো কোৱা ৰাজা কিবা এটা কোৱা नमस्कार लाइक कर दियो बस बिकॉज मैं अपना लोग लाइक हां कोइना चल पा आहुगे रोल लुई विटन ना चश्मा लगाइ ल सब ए मां चल 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 पूरी दुकान किबा লাগিব नो थैंक यू ठीक है बोलो किबा লাগিব নি লাগিব না रुखसार पठाই जो पूरी दुकान केতিয়া আনিতে না জানো पूरी दुकान লাগে ৰবা মই আনি তোমাক মোক পোলাও লাগে পোলাও লাগিলে উঠি যাব লাগিব পুৰিটো মই আনি দিম বাৰু পোলাও মই এটো কাৰণে আনি দিম বাৰু ঠিক আছে धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए क्या कहूँ तो शर्म से है लब सिले हुए बाए के पोज सिखाए ऐसे এতিয়া কইনাই মেজিক চেয়াৰ খেলিব এয়া বহি লৈছে টাইম কিমান হ'ল 12 টাইম ৰাতি 12:12 এতিয়া মেজিক চেয়াৰ হ'ব এতিয়া সব উঠিব লাগে দেই তাৰ গান যেতিয়া গান বাজিব এতিয়া গান অফ হলে আকৌ বহিব একেবাৰে দুটা উলুৱাকে কৰি দিয়া স্টার্ট কৰিছো দেই কি স্টার্ট কৰিছা চাপাত ঘুৰা চলে ঘুৰা লাইলা ঘুৰিলে নহব চলি আছে গৈ আছো নাচ
सी बोले